من سورة البقرة آية كما أن يورن شيئا. سورة البقرة آية كما أن يورن شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى فوق ولمن كبركة كنيني مسابقة في أكم بسوابا ما فوتوني كتاب ونيني تبدأ جينا. أمي كشيني نما تمانيني على في أكوشو جونا منديكا جومي كدي كتمدان فين بيكا نانو مدان وتنا دانتوني نودي أبا القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومي لو نسلا كشين كدي مسابقة بسلي كشين تان. أمي أربعة بي نظر كلو كليبي سبا نوبي وكا كلو دورونا ما سامبا فلاني تان أني شيغين سنغلو كليتان دوري بي على كتشيدين كهجرة صلى الله عليه وسلم وسامبا كلي كمناني أني بسبا أني كونتون. أمي سورة منا وهي سورة البقرة أنجورا آية منا يكمي بيورو أني ولونفلا أمينا ولي كمي بيورو أني شيغينا ني الله تعالى جناناي. o aya mi namina wulala don kelaw ya ira kafo kuma ka aya kasabe afe hanno surabe madina sura ko kele walma aya ni ray maka ayai ma bi sura min kono madina sura akilla ande lakani nyafoye anko sura do be madina sura do me maka aya bi sura ko sura do be maka sura do me madina aya o be sura ko o misala do dini madina ayaw be doni tamashimi o do di fle ya ayuhan nas
anya fi nga be suratul bakara kono chogom ngo misala la suratul hajj abo fene kono kasuro sura ye madina sura ni yorota Allah taala yi kuma kam do defo don kala o ka jigina saqif ani khuza ole kabla udi o katana mafian ko gacan ni fen masna haram yalendo on antana ni anti maganina anti anidun ina fo be am chama bulu chomi anga dugu kono nan Allah taala ko ma chogodi ako ya ayuhan nasu ako aw adamadin kulu mimma fil ardi ay duni ke fenna femni be dugu kolo kan walma sanfe halalan fen dagali ku sharia yo daga awyi to giban o ka ke fenyumay i hakli yani farqolo fanama halalan fen kan ni Allah taala yo daga ayo dum bashishita to giban aka kati fenke hakli la se fenke farqolo don galaw yo di fo ko to yibu yo di abete ke na fa fenyumande ase kumaro la fenyuman do ye kan yumay ne sharia la nyumante fen be na be joyi hakli kay kanu dum fen be na be joyi farqolo la kanu dum hal no soro kadi Allah taala ko adamadum be fen be du kolo ka kaka dum a halalama ananyumanama wala tattabi'u khutuwati shaytan kaw kana tugu shaytan ta masiraw khutuwa ye bade ni senta kada be fodi mako khutuwa namba foko ba otmana kaw kana tugu shaytan ka ta masewno innahu lakum aduwwun mubin shaytan kara awiye juguye mun ka juguya dare mekanaki kuma kore mi armadin ka fariya ka fendo haramye yire maka surala ya daraye ere ki ban fendo la ni amtanai amti maganina amoko ya fota kullu masamo ya keta ala ko ay fem bedum foni ala ye femi haramyawm wal ma femi man ere ka santima e hakli ani farkulo bi joka utoy hal no daga lindo ki ko utoy an no suru daga lindo ki ka dun kana ban fendo ko ni awtanai notene madala ko jamu be jamana ni kono oni yi moke do ka wati laje kuti fendo fi ka fo kawtanai ni ma chama be utana be ke fenyi sharia yi fenyi nda ina fo ba do re ba fo lutana e badi do ta sagayoro do ta mishiyoro do re tali she ni be ba ala yi femu ndaga lutana geroyi do ta ali jege quality do be jila uluti se ko dun ko kada ka utana yayi ni ta ma femu be sharia ba jiti mene de eske fe haram yalen do wa na haram yalen do ba shita la islameta na fe haram yalen be ala ko fe haramuni ikanu do yi tanai ijogola ina fo wulusugo ina fo lesugo ina fo sa ina fo warala kaw ni fon be ni islami tanay kana ma gola de an no bora la la ifem ndaka wulu du itana tuy mishi roshite mu haram yalen islamem nyame roshite mu haram yalen sagabete babeti yoro kilinte ni fennani na ka duni harami oti hala giri ni ya do dise ka shi ka dun ashi ni ya do dise ka dun nala toron ni ka duni zeram mishi toron duni ti harami saga toron duni ti harami bal on de fe amba la fili parce que so ka jaya no te tu gono jamano mun ye yinke wonyinika olube fem dum ti ni re hala be mishi golo chama ti metola ka ta gana beti ta yoro fu jamana na ni chama beta do jikana ne la tugoni ka shiushin ka bwal golo min be ka kla ko bla dagala ko tobi tugoni ko kesuwi golo ye sugudi suguti yoron an ba la fili kada ka sugo be gure ni fennani yoro mana jeyina benima sharia la dun kana shita an no ko ni bora la le femi ndaga re ka kla ka tabba gayir man yan tanai ko ni tanai islamita na be ke sa mana sagai wal mabba jamundo ban fe ya wuti ba gunlo dun ku tanai ni bebe islamita na ti ba gunyen itanati mishi itanati nyame itanati nishi ayini mbedu hali koro itanata wa jamu be wuru fanati maga koro la hali koro tubira barama min kono o ka dumini te toba kono soni ni beban fe koro duni ti bashi islamiyala ama haramiya wadi so anyebe wotoro la so mi insan o so duni ti bashi islamiya kono ama haramiya so go be dun foni ere nyukura la no te bashi shita asala kira ka saba do kawati la yesu sugo ala ka ci de sallallahu alaihi wasallam ka wati la
aye so sugo ye dogolo ka dun o ye joni o di Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ala ka ci de ye so sugo ya bolo aya dun fana ma bashi shi boal o ni bashi ma ye wala o bayira ka fo ko so sugo duni ko fenta la on ngane ko ni ngural bashi ta walma ere dara dola ko ka kana dun tuguro koy dallu do yera bolo abisaka famu haklela amba fo bashi ta me kana fo ka haram yelen do ma haram yelen so sugo duni bashi shita la ma haram yelen o tumana so sugo be dun nyame sugo be dun aywa fami ko kono fali o fana sugo be dun anga so kono fali o de sugo ti dun so kono fali o de sugo manante ka do de harami no te ko kono fali o sugo be dun bashi shita o tumana ya Allah ta'ala ka kan da kai aw adamadenw fɛn o fɛn bɛ dugukolo la k'a ka dun fɛn min ye fɛn dagalen ye ni fɛn ɲuman fɛnɛ wala tattabi'u khutuwati shaytan aw kana tugu shetene ka taama siraw nɔfɛ innahu i ka dɔn shetene lakum aduwwun mubin ko shetene ye aw jugu de ye mun ka juguya dalen bɛ kɛnɛ kan ko shetene y'o de ye dɛ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إنما إكادو شيطانني يأمركم الشيطان أو يمريا بالسوء نكجودي شيطان كبارة أو يمريا كجو كليل والفحشاء أنيشين كوبو فحشاء كدانسمي والمكمدولا على سوسو والمكمدولا جنيا fahisha qur'anin na abseka ke jinayai abseka ke rebe ko jugu min fam abseka ke ala susoi abseka kan ni bela jere Allah ta'ala ko shetina bi aw yamarani lela shetina ti ma yamara fanyi mana aka konan jamu so ma ki yamara ko ni kai ni kadala ni ge mo shetina ka konan jamu so ma hal la ya fi mu ba ko fe o ka juguna Allah ta'ala ko aka na tugu shetinin no fe o de ya ka futuwa utuyi o ya ka baude kakana tuga ko aka hertal innama ya'murukum kushitina bi aw yamariya bisu'i ni kujugu damad wal fashai yani chini ko baw kushitina bi aw yamarano de wa an taqulu aw kaffenfo ala allahi alaka ma la ta'lamuna fammi ni aw tubu kakana fenfo alaka aw yarati fammi ndo wal ma kana fenfo alaka fammi na donati yoro korombe ganjanton yoro la kraka di sabe sallallahu alaihi wasallam akoni mami ya dabwa kama ka galon sige ka dale kira la kiki place la be tasma ko wa ya la kira di sallallahu alaihi wasallam man ta'ammada alayya kidban falyatabawwa maq'adahu minan aw fina mawma ni ya dabwa kama ka galon sige ka dale la i place kiko la be jahannama kono nan ala kira ko ti sallallahu alaihi wasallam i place ki gala be o ni kira la ka ci de ala yere ni galon da ala kira la ibita tasman mami galon da ala lawla o ga jugun sade o de kama ya klito ara la kuma tangalla da lamgo mun be kuma la seke jamal aya klito de o be kuma chama fo ko ala yere ko tan cienta la da yani ki da do ala kuma na laje bi na kuma mi fo ko ka fo yella da la maye nyama kalai o tatu yi ka kuma fo ko ala be ya fayma de ibe dow jole jamala ko ala yere potanta ko murubi anu soro galon asore ta yere ti classe yere kuma tan fanga fo ko galon wal ma galon iti qur'ane do isimbola ibada madiyat tasra de do kuma ok ni kala ne do bashita ni makala qur'ane to qur'ane do mbaw hadisat do mbaw bolo ikana na bola sire ma ala mani fawi murubiya ala yere potanta murubiya kira yere ni fota sallallahu alaihi wasallam ko karamogo bi kene kay o kuma chaman bi bita sur cinya talay abaka kissa do de la kalima hadisate qur'ana ayat reti to sebenin noel walma ni qur'ana yitu don ni hadisa yitu don be wuli ki jo jamal kuma majiya fe doro be kuma chama tribi ka taala la ka sur cinyota no se ni dana ka don tam gashitala kuma don so ko ni don so frile kuma kon ka semana ka don za de ka no te dongo do bi dan yoro mi ni dana yi ti filifi ire ka don za ni dano ma jela ki shitila
me kana fo ko ala kota ka surat dabluti bulu ala kira kota ka surat dabluti bulu ni yemu wayi munu maka wa hal munu galan olu yere fene simbala chama be hadisa do la kale hadisa te mata ka fa hadisa do yi fudo so yi hudo hadisa yere te male yere bo la kale ya do ta sige sige ya do de la ka me ma mushita la ba fo kuma ko kira ka hadisa be kun mami ma nyogon baro nyogon yani fenyi ti chiye ke fene farala galon sige ba akalma hadisa do be a mangene e ka kuma la sele yo hadisa ta ko la sima uma e yo fode mo go kadal ka sura hadisa mangene ki fene kara hadisa fufo bay e kara galon sige lay anna hadisa mangene dibina la kale afo kada kan ne hadisa ni mangene me kuma min ba ko kuma nyuman wal ma don kelo foro nyu ko hadisa do ya kene ya do ma kene o fene ba hadisa ko karamo go kalam kuma be ni fiye bala ni bina la kale afode e malik karamo no bina hadisa do fona fo chugo nyagami ma no clara do be mu fa laban wa ko kama kala rasul sallallahu alaihi wasallam ko wal malik ra ya fo chugo wala salika kishe ka bo kalon wala ka kan da kan fleni shetene be aw shu ka obla chienin shetene ba aw shu ka obla ala suso ba udela ka klaka aw bla aw ka femfo ala ka femina donati aw yoro wa an taqulu ala allah ma la ta'lamun aw ka femfo ala ka femini aw tabu ko shetene be aw bla udela o ko ra yaw jando were la shetene kani bla fo bali fola no te itafla ni chetige kiyama kenek nam وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل لهم الله تعالى كوكونا فروي اتبعوا أيتبوا ما فينكو أنزل الله على يفهم جيجي دوكو كما كافر دوكو يهوديو دوكو شامل أبان بيت ودك كنك فلما وناس سنة مو أم بيدي كله كنا فروي أيتبوا فينكو على يفهم جيجي قالوا كبو كنتو بل أو يفنغ تغني مكالا تقوى أيدي نتبع ما أم بيتبوا فينكو alfayna alayhi aba'ana an yanfa'u surasira minka an bi tugo de no an fa'u katasira kam bi tugo de no Allah ta'ala ko tugo awallahu kana aba'uhum kunu surufu kera la ya'qiluna shay'an hakil kunti fa'u belaw bi tugo fa'u ko wala yahtaduna an nasru fa'u kunti siranyana mak o belaw bi na tugo fa'u ko ma bi tugo fa ko na bi ala kasiraka ibe tuba ko na bi cin de ka menati ala kasraka kani ka wati cin ala ko ni foru ye doro be ba ko ayi an fa ka tasra mi fa de ka tasra ni kun kunu kuma e tuba mi wa hali bi kuma do wallahi foi man gela da madima ala ko cin tali no te jina tige ta ko ni na ni fa ka sra bla men ante nyomo so so la modernisation pro yo de modernisation ani développement o koro yodi an fauna mo ke ko mi chumina an yeddo faro ka katanye muti fawo kasrai na gila ne modernisation inde fene développement aw ngane ko ali saybi fa ka tasira di ko ito me kuma shila ni dine kuma ti na tanga da madiya ta bulu ni ayre ka développement na be fa ka tasira ko tene ere hakli bi ere sosola no tan fen filan be boro burushi de kono kana ma dola hal no soro isro laya ifa wal may moke be boro yoro dole la kase dugo ba kono o ibe boy wati mi moke ku mi chugodi kuno masama ku mi chugodi kanyana maya afado ere kumbei ere baddo hali blogi bu kunsa blogi wallahi watu temeranga burushi konnal ibe ta dugo dola ka bo iti blogi ma kilin kan sakorogodo de la ka fanyo lu yere ka wati pour que ka bloki do foni be dugu ka china ni dugu yi chi kata dugu were la bloki do de gloni be dugu tigi blon kon ibina dugu tigi fe ya be bloki ni ndi mai ko do ibita china waninna na iti shi ka sola de ibina dugu tigi blon de la ko bloki bo ko blon parce que yeta te dugu de ta watu temera o mena hali samara akunte de sebi kolibe
o ye boro cema kana duguba kono yala ye garjige lugimi rebe bolo so hake do ikar mor falim portemonto falim valsi do falim rebe nyina ka fini do ko fi ka fini wulu man so de bita bara ni nyedaro kay be kelena kuma ke biyan be ni ebe ablayo fini chaya fere hakli bora ko do ka fini do be misiri ta za do fi fini ka cha ne ma fi ngi be haramuna de me fa kuntiti wal me mo ke kuntiti abara o bayira yu kasra bla fini don halam fleni daga bana boli fe mun gono ambe mablu falen ambe moto vale fa do kumbe mo kew ma moto yunyela ma mabli yunyela shi ado ka boli fe re yele matimen usok do ta avion mangan san fe aban do te mabli umay hali sini buru shogon na be ni dem senu nya dara mabli ko be boli o ka ye fente o ka do fente e ka boye ka suri fa mi yele fali de ga wal masu walma mishi sigida do la o yere ka so mishi de bo bara e ka bola kana dugubala ala ki garjiye foni be mutu sanfe bi mablu la sani sai bi mablu yere vali na faro ko ka tubala ko ko ya fa ka tasira e fle mabli climatisé ni kono e si fa do na o bayra yi fa ka sira la boli fen gola fin gola yabla mabli gola yabla aywa samara gola yabla hali so gola e be daga bana so mi ngono ifa machine kono ifa ma doga matele ama soro no tena kunya soro ko me do akono na ifa shira ay wa karata de kono no itiba suyi buguso wal mabilisu awarti yere kunya mu kuma ka soke bilide no ta be tibai kalo wal masawo sabita kuma kono katiba kura de ta koda auka ay wa buguso ni sa wala saji kana do adola ni sanyi na li damene suno ngoti gera ini fleni ne bi jo jibaka dondo womi ve ka jimene fokata duguje wala makata santi ni santi gara kuma mun bi da ka sunongo basko yi jitigele ngabiye be sumi kono ni duguje ra de ni nyedara jika be mu go nyininga otuma sana na suro hali san kulukulu kan yimi to ka sokono kame o bayra yi fa ka sarabla no te fa shirin yana flini be babulo ka jimene wala sajika na do adale o sisa shambe na yedale me glaminga ibe sumi ngono eti san kulukulu kan hali sam yeti ka yinyeta jite do yika ni dugu jere de ibi sanji ibe nyinin kale ke misana na wati me ne ma fo ibe sumi ngono ka bo kono ko haramu do de me yefa kasra min bla sogola e ka do dine ko fenena ni fa kunta ala kasra ka ibi se kabla jago yate ko maka tuko fa mo fe ni fati ala ko la ibi fa kasra bla wajibi te on de yake wajibi ya wa wajibi be kuloni do dine ko de la no ta dama de ko la hotel hali dumini na anyi nun kasra burushi kono dumini mi kumbe gei ani duguba kono mun be kekele no baga min bu bolo tambolo me kariya min ba na sugu nyimi na tula ere go kalam pour que ku nga sugu du burushi kono ni si sante silimi sidi walma ko feta ma ba don nana tigi ma aventure la nana woni sodia walma do ka frusiri kera do ka dembuli kera ni don doron ne sugu nyimi doyi no te sugu te ni nga dongo do ni sugu make kan na la domi fo dem ngere be nyiningali jaaya otuma mo bey ama sugu nyimi be de o koro sugu nyimi kera la day ka du kono ka soro nege de kundo yi boro du gomina bayra ala o ka dumi sabulo bla jamma be fa ka tasra bla al ni ala ko re fene fora di blaw ni fa ka tasra jeli ci ala ko la jabo yete ka tuba ko ala flekani kuma min fo yi jija ni kana joyila de kona furu yi o ka tugo fenko femin jigina Allah ta'ala fa ka kira wa ka ali salatu wassalam qalu ku ka jabi be kedi bal ayda nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana an yanfa'u surasramika am bitugode no anta tugode am fa'u kasra am bitugode wallahi an ka dine ko ni maro lay bere nyini ka am ka tasra mi na direction min bambulu iyerata ni fam yabani ni misrina chaya ni wajulu na chaya hal saddo de baka sigi sisa kata burushi kono ummo ke o kaburo kumbe sonjogon yiri bami kumbe o be sonjogon kulubani re kumbe sonjogon ka to kuraya ku kabdugul la da koro ko baka ba kanna nakalla da kuraya ani ni wajulu bani anani ni maganta ga bani halisani bar koro mi kumbe onveya mun kan ka datu an baka jidi daw sene an bi tanye fe jugul ya la kolla
kalan kunye ma ka ko doni kalan kunye de an ka tanya an yi bara min ke ka koro ambe ala ya fanyini an jota flan ga fa yawdo en asisa be baka ta immo ke koro kaburo be sonjogon aw ka duguba o yiri be sonjogon akulu yere be sonjogon da falen ku me kala chugon ni yo laje an baka barka de do labi ka tsama ala ko kanga siga nga korole ona o e korole nyuma ye korole mi be nabi ke kafiri abi ke mushriku yi mo kan ni nege ka sego kan wallahi ma shi kan ni nege ka siga fe man se fi ase am kan ga kala wan ma ni wajuru lamme wala sa hakilu ka dai fe mi mandana an ko don ko tui fe mi kadana an ko don fena ko barak ولكن ما لك ركب وودكم يا كما صلى الله عليه وسلم أبقى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ألا تشيء إيرانا تشيء أنك دوني تشيء إكان غرجيا متشبا كتشبا ألا إكا غلون فنا إيرانا نيه غلوي أنكو دون أمبي مبوك غلون نتشبا مي ألا إكان غرجيا وفنا أما كادوني تشيء ككلكي بانك تشبا كادوني تعالى كوي ككلك تشبا tikanda mashika kabilalla sankorota kanibla flanka faya barakalila au ka jamu o daraja korota kanobla ka dore bato ka farala pasigambi ala bato de kamanti afemela ala yo fosuron do laban suratu dhariyat wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kale ala majinani adama din da dore shikama fokale Allah ta'ala bato وكوني نفرن كما أم تبان فوق التاسرة لكم الله يجابي أو لو كان آباؤهم نصروا فوق غيره لا يعقلون شيئا وهكل تفويسو هكل كنتي ولا يحتلون وهل تكان الله ينفع قطامة لكم يواجب يانغا أنفلكم من السيسا ميكرو لا نكون تجيبه بس يوم فوق كنتي ندو ما نينغلا هل منو يعقل ولو فوق كنتا téléphone ko an kunte se au niveau parce que an fa ko to don munu nya gla ulu fa fe na kunta an te voyage avion munu nya gla u fa kunta an be ku meni bla kanga kan fa ya nga tsu fa no an ga nyana ma ya développement an sono ma kasron fa to do ala ko développement an bano an dana la tadi kama an bano ma an kana développer la fiyo an ga to ko le e ma an yara kan nyana ma ya ta an ga ta nya wati be science ba kata chugo mi dambala scientifique were ko kuta do science donia bina da yoro mi lu yere ta me an fa ko te fushi kala ma science la me an flo de na fa ko no bi de Allah ta'ala ta ko on na man non so sola ne ala ko fene na nay kana mo so sola wallahi Allah nga bushi ko non na do be ya wajulo man no wi yere so na ka dewndo kala ala ye den garjiga tara fu jamana ko kasa kalange kana ni diplôme no den na ki jo misri ko no dungo itara ka muntu bolo ni masego ka ni ko ibe profo o ye ka wajulu ko bane misri ko nsi wajulu ka li ko no so mata kan ni twambulo ya itara ka muntu ambulo ko yeni de inda le flani kurami e bora ro mi tisi ngatai o tuma be fa me ko le min ka kasurati fendo akelin ko fe ka boko kalama halsa ka tude ka o ye development hal yanga burushi ko nan ko me seneka da bani kurunu ndela o baka dogaya mishi dabaw nan so dabaw bi yoro do fali dabaw bi yoro burushi ko no mashite ko ni tracteur da makabi ba jomi bola ni tracteur so ibado akateli ni sheri dabai rebo a rentabilité ka bon ka sime sheri dabata an ga ibi so law ye jiye ko yin yebi ka sorola an ga ni tara kalange jamana ko kan nana aw ko me fendo ko ye flide an nana ka bo de corriger kangari be boyoro bela jirena ka jiga ale yere tere na fa be nyana ma yalla dugutigi be ci blama kangar day deyele an kumbolo ka kala nendo na len flen ko kurami o foro tan be o kangar de be day wallahi ni mo dugu blay ka doni be simbe ka grengre iti doni foro sofi o lu be chugo mi mai ka ta o ka da badala wal mai kima o kalamba mi tarake o san chama kono be ke fui parce ni doni gala yimma kun ka badoro na fataka kalan anga tanya kadanya fembe la fodine wallahi malien se fe ka développer dine ko la bala kanga jamana ya amban tisi ko shi samba kelen ko islamia be on fe mo jamana diun hali sa janaba be ko chugol hal sa ambe selji ta chugol hal sa nani ni kambe ta o tigi be fe ka bon wala dine di on de kresobi ka dine la seyro do la lu niveau be yoro mina be ni yu mangam ko ka wajuru kala jamana diun yere bi chugol e re bolo ko lu be malien kasuran di salami dine
c'est malien ti fait ka développer dina ko la wallahi ya kana toro ni tinyedi on ti fait ka bwan no la ala ko fem bela bi fait ka tanye mais ala ko la antita hali su ko nan na jabay mo mi be ka do na su ko na sangelen sanfla na ya damna yala yala ron kelen do rabi sinka tabalinin do ya buloti abe bin soja a ci yana ko bakan ya sisa alhamdulillah ala ka do farauka sami be daw ka pa ma ka kesuni abaka debre mi non baka ta awere be do kai ron kele abe kesu boy abe ta magasin sai ko commerçant batso on be bon kala makatara dubai annana katara shin alhamdulillah ayi fambe ke magasin ya be ni soja len oti bashir nga yi débrouiller chugo mi kayele donia ka commercial ambe fa ki débrouiller dine ko de lawo chugo la kayele ala ko ma donani qur'an sura hakami wallahi abeke commerce export import export o sura hakke de ba kuna fo itifaka ima famo adona ka sura saba wal manani mi ba kuna atani ni ka dore shifra ka sura hakke atoni mais war hake o be se ka chaye chugo mi o kadai mais sura hake o be twa chugo de hal ni ko tigi blasira kamba ka chugo de on makala on fitini na mama kala ifitini na mama do sugula de ibalugula ma di do na ifle ka yoro be ke wari o bayire ibalugula ma fele biso ka do kalana ka yoro be ke doni kala ngoni mandani kuyi wala ko yere fele mandani on be fa mi chugo mi na durala ko la anga tuti fushi kana fara ni ngoka mayene ko nan turati ndoro ko shitena be blongana ala fele ko de fo kerengere yala mun yi jabi ala fele ko no asro fo ko si ko kalama aw fo ko kandalinje o bela o be tugo kasira ko kaba fa ko akadi dimbe ka dambe kati fam ni fayere maye mamine te ganyu ko do veyo me ala ko sira fe ni fati tien atala kasira ka ala kayoro nyini katai ala yole aya pro ni de no ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ومثل الذين كفروا ألكم قوم مثليكم من كافرين كبال لا فسر ولي ودي كافرين كمثل الذي كون مثلا كلمه بين فومغو يعني اقو نالبي برندرون كبرني كماي بما لا يسمع كما من بيناتي الا دعاء ني برنكانتي ونداء ان وليلك كلمه كومي bagangena bay pren abe kuma sugu befo mais bagante fo ifamo akapmala ni bagankanti baganga ye muyi kule kami be bo bagangena dawdama no ta ita jimi ni ko ika sagaw ma ita jimi esgo ba fa muni jimi ibe kule wal ma ita dumini wal ma bagan anye doke ko ko no sai na ngata soti imi ka kuma la fliya olu kloti kuma shila ni perenkante ani wolelika bana wala ko kuma mi fena kafirera ko be tene ebi ka aya wo flidi olu mo shita Qur'an aya bi do kulu do fe ka bo do ref kuma nyima be do fe ka bo do ref kani ka kuma la fi kama ko shita o kafirim makoti ala ina fo bagan gena ka kuma ti na fo warenya bagay ni perenkani jaman kanti nata ita jimi ay dumini ke ni bin suguni ayaw janto kana ni dunde nota kono bi boli ay ni binde dun ibigi ka kuma o se ka kuma fam o yere tado yiba ka mun o be tuguni wajulu kela fene ka wajulu ti na fanya maye mami kasrati ka kuma wallahi bi kuma ka sege ni kan gono flini retina brinti do yere bulu ni je voyi nota ala ya nguna ja wallahi wajulu be ke jamanan kono wajulu baka ka envers télé tama dese radio tama dese ni réseaux sociaux ni alhamdulillah rabbil alamin mais hal sa an yaqra hal sayyi quradi ibaka mu fo dongo wallahi do be sangilenke o fenkele wonni ni kali de bina kuma bela jelen angan janto anga bon no la doni ala ko la kon ñinanza ni fatiha kala samara o kasura be kulo zubra bin nasir samara o kasura e kulo zubra falagita o kasura e tarat fokati se yasima fokati se e qur'ana e reji ma tashi ka programme na kanga do franga qur'ana niveau ka ti fiu
mais anga sugu be marché tugo mi ambo de programmer anga furu konona ambe sen engrais jume do ala ambo de programmer baga marala ka baga mi jidi tugo abode hal pisculture kurami nana envers la ja baka développer dongo do tugo mi ni beti kuraye jege lamoro kurami be envers sisa na be fama ko pisculture o mu be ni kunta envers mais la ja baka développer ka ta tugo mi be baka do ala mo go baka na fasora ni be heredi me wati kile nanda na kumin kama utaka développer utaka bwana wala ala ko taka développer malla ali kana maleon ye ni maganta ga bala ni hiji taka bani kaba ko do ni sera maganda allah ni jama bani ni mo ko kelima blo nye utado be fon fenke utado hali ere ajuru be la yemi mata folo mo ko shiti ki to gon masebe maganta la ki be wuli ka hiji nyini utan fe no te mi to gon masebe folo ati ere kono ki be tade o de ke kuma e ka wuli ka hiji ko nyini no ko ni tara maga be ke jogo umra bulini rebe ke jogo arafasiki be ke jogo ni me ke jogo ibe nyini kale ke kabno wati ni tara usa falilahi alhamd ni mata nalay garjiga do ala sami e wa sura ya bedo ngam goddo to be sebe yana ka tamaka kunyon kele o kunyon kele kono ko ka wuli ko ka nyene nenke abenya e kunyon kele pede to be sebe ke ka tamaka ntagala o kunyon kele konna la iti se ka fushike mu yi maganta ko yi ise ka taga umra be kala chugo mene to don hiji bara e femi to don mina sigi e femi to don ni la hala fen be ite fen do ashila ore kama mamunu be bla maganta gala nya gidiw barabu bolo de ada madde mana ke chugo hal ni refa do yuti tam nate wallahi mamunu be bom malla ya ko gidiw do kabla hiji dewnye o be barala de malien tabolo hal ni refa gai na yi fen fitini la mumma ni sodia yi nyuma fen kaya kasra shitala amma gutala wa kasra fenetala ori kama obe segen kusobe paske mugo munun be blanye fe ku kabla mawnye kata e ma keme bebulu keme ni biduru keme fla ado era la ali fatia be kala chugo mena otisal ibe made envers wallahi ashibe sambi woro la ibabla kaka fatia kala tisala fatia abe jigi dalembe almami ko feselitani ndeka menyere be fatia kala nyere chugo dondo la ni nyere ko meseli chugo atisala ngomalo ya kodi do ngamogo baga papa kuna pasi anyere bolo foita anyere bolo foyi ibe mogo isa kana do ina almami fere ko almami denga be bolontana san abe do kai wala saka san fe ekipu soro ne be do be nyina fe sisa kon denga be bolontana sisa abe do ke wala saka contrat so parce que ni denga bolontana e dumi ngono o to du do bole no wala be ba do warum be bolontana sa warum be bolontana be ba do mais almami ndembe kalana do kai aka qur'ane jige aka seka qur'ane durushi o do manjaya o do mentola ngam mancha ibe mogo mi ko nyini fe walma ko fo amancha mona parce que ni jien ko de anyere hakili bo de la amma go bo de la ala ko de da ma jiena ya otumana amma go te kiyamata la parce que do re dalen sala ka foko kiyama ko re chi ala ka kuma ni ladili kande ka dambe ma anda kunyi fe mi an kan jije o de la an kan jije o de kana chi ka sobe ke mu yanda no de kam wallahi hiji kewro la ambe fendo ya nyala malu ya godo amba fanga mo gorbo ya yaw jansode akadi be ka tamaka nga arabu kelen do ku ka yen karam godo rita ni lansara sella anini fajiri sella mamuno be ko afrique ani bangladesh a chamanye only ani indonesian ande maka fajiri jigo tiga ni lansara selo sili iba yarabu be yala de misiri kono kanga chekorobo negen ulasi ko ka fatiya ka yani hiji baraka ba kalo kelen konna la fatiya kullu subra falaka no kullu subra bin nas kuma do lay bu ye katanga mawwele kayna kalanga isigile be dimi yerem hal sanka jamana chekoroba sabi woro mabo bla min kala woro la fatiya kala na ngani dimena kana dimene itime toki joygu ka kalangana wallahi abdoma na fatiha kalanda mene yana ire bolo ko wahyu qur'an do jigina qur'an fa jabin bela ci fatiha la kullu subra bin nasi atisala kul wallahu atisala ma bim misri kono sambina ni ko eta mirika tisala ngam maka ni arabu yu nyini ga fatiha kala ibado de la butis
samalo bana ya kan din flani ni ka walma modi walma yere bunya ban ni flade du ni mami ka tin ni kalikan tin ni don fen flad malo yi bali walma yere bunya yi bali ala kira dungo ko ni flabe ma o malakat gite doni so ayo jijande ne ma faw ka ke kram goyi medina tita kalami ko ayo nyayni silji be ta chugud janaba be ko chugud sili re qabla ni bada e munde fatia duguma suron etini shido ebe islamia konoti wante jigi nyogona ale re kadda lu babulo ko ya amba ke chugud ya fitini na mama kala note bara chamande ye fitini na mama dege ibalu fulamma de dona dowla Allah taala ya risi bolu ne masabala ka kuma mami be ka foka kafriya o misale mai ko bagangena anaka bagan bi nyona libe kulela bagan guna ko baganti foi me ni mankanci ni wuleli kansi baganta yudi alay mu fokuma labana sunnun mami klo gerena bukmun na buboyara umuyun na karafiyon toy fahum la yaqilun quluti hakli maya o tigite hakli so mami kara buboy karafiyon toy ikara klo gere mo bo tigi place la chogoti kati hakli so fi na يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا ألقوا أمامكم قول من يرى أنغو سابا فلا كما بيننا ابن مسعود أن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا مقران كنا دروكي ابن ماج ala bina fendo dima e ka here bala walma bini genka bo fendo ka e ka toro de bola ala ko mamunu limanera hulu ay dominike min tojibat ka bo fenno ango femi kay haklini fal kolon o de tojibay kay fenno mom dun ma razaqnakum ali ala ye aw gartiga fenno mina ka bo lu donne ay fenno man dun ala ye aw gartiga fenno mina ka bo lu okoro fem be ni ala ka garjige dilen tay kanu dun hanno asura glan ci ko kay meni haramu bala ikana dun ni haramu bala ikana mi fem mi be ko la ya daga wa fe ni ya dun wal mani yam i hakli benya wal ma farqulu benya ti toro la sun ala kambodi makoto yibat washkuru lillah kuni klara dumini ni nay kala walil mandon akala barakada ala ngaddu kono ni dumini bana ki joy fakuna barka ki joy bakuna barka kuma mangu me fili bala ibalo taala di barka ibe do ki masay liklara dumini na dur alhamdulillah wa yasrumani alhamdulillah o koro de ko tanu be alay alami dumini dima o ni man nyay be barka da masawi biti jo kuma de ka do ke ni fa wal maiba alay bitan wala ka simratan waya ala ka herakani ala ki membo ala kaninke ibulu do namba fo ambanno dura barkama abarkam fa bana anta fa ala yere maka barka o yefide ala ko di nyaw gal jige fenyuma minayo dun washkuru lillah akala walil mando yi barkada in kuntum iyyahu ta'budun nusru aw kara ala batubaye ko ala batula nyuma kuno kera o yi akala barkada barkada kadalay wala kama lakra sallallahu alaihi wasallam kuddo min kadalay ka to no beka kudi alhamdulillah ni ada jeyba kuddo wote medwo akoro yi do yi me afondala yi ala tanu parce que ala barkada ko zikru min kadalay ka timi zikru beka wa la ilaha illallah kudi kadalay ka tima beka bara ala tanu kadalay hale yera kade ni mogo yi mangi ni ma tigi wala ni mando ikani hakili jo flana ko nte ci tige e ma ka bonya ke e mo tigi fo yi ni ce alhamdulillah ala ki zara e shewara be na ka herebe sema ma min kasratu la man jan ma umma be ni ma tigi tanu ka wala ni mando atigi ti so wade kama ala ngadde le kala no bi fasada koni ro lu do re beni siglen soro kini ce kununa iye mun ke kunu kini ce kasoro ina kan wanya shi folo de ni ma bo ke fere ki deli parce que abado na yitan ki korota ita soro kadi wone wade kama kaka la fu akala wali mundo no soro au kera ala batu jonyu monni
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إنما ويحصر لأركان آلة الحصر والقصر ala bina fen dama do haramiyan ma sisa kangan kulo ma jode no sura e ka dum fen be na ma ko haramun do e kana dunde on na kumbi kono ki kana magala kati be innama harrama alaykum almaytata ala ko ko fen shu be kara harami aw ma kaw kana ma fen shu la fen be na jufara yere ma ki kana magala ikasaga ikaba ikamishi ikashe na sara yere ma ki kana dun ala kambo de ma ko haram yalen na ki la ni kunye kunu ye ni se biye da e ko bi fen shu yere ma ndaw nda ka teme fem mi kan tigara ka ambe do dun saka shu la sa ani mishi su ani shesu wallahi watu temera anga jamana ni gona ya wal ma anga dugu kono ya iteme tola fa ba gulu dawn nuna saka do fili lembe nyama tola kasaf wal ma mishi walma shey bi sheshui ikunte sheshui ma shiburo ka duni fatot ebe fatot do de ya be sheshu rebe nyugala o do klere ka dumi shite jeida ja an kunti fatot kalama o luk me dumane ka unta ja sheshu kalita fatimun na ere fatot ta ka sheshu so lu ere bulutu aya ke timene itimeto ni be sheshu yesra latu ite sheshu filenya manzona ita yema lahi dodde la ka nyinin ka olu beta shede ta yoro shebe boro dama dole la ka shuran ka ya duguni fanfe be shewna tolai kulukani mara la be shewna tolai ka ba mara la be shewna tolai abemina shuru dugu ba konai o shemu be bla kala ka kon ani sansara kon won ma mun be glo a mun nimbe se ya nimma be se ya manjan a chaman salin di be se no sara lere kan yiningali ko do ko kona sara kana tala filide ko on basa ale kan yiningali kera isga bebe ale ka sheshu ferewa ro ya la la yesran jongelengele mun ka sara tala esgo be yiningali era kewa o bayira maka sheshu chama de do iba kalama ita kalama nindo shefon fembe bi ka besa o be muru de do akana doro kan nobla ka shiko doro kan ko ko akono kata ferema ene ma nyini ngaleke e kunta fa garon ni kanti gara na sara yere ma ibo do eto do wode kama dana ya be femi na bi yere kati ka shesa ka kami anyana ma yere ka kanti ga di demseno mo kashi na tali she kanti garon la mun ba kanti ga ne ma fa bede a chama be ne ma daw ka siri ko la ne ma daw ka siri ko la ne nyabu chama ye chugo la chugo mi be presenter chugo ka fo ko nun do islamet da valley ngoma dal ma fo salameta la de ma chamman bi islamiyya madafa o sigati mun yire ki ka shesa yi ka fa yi ka kamisa yi ka fa e kuma ti ka sa sugula sugu ko yire be niveau mi na bi ni ala yi doni ndima yire ki ka sa yi ka sugu bla fi ko la yi wal me ka mishi akanti yi ka sugu bla yi ka do woni ta ka di mawma ono seti yi ka dana ya mo do ni sugu ko be dalen be mamina ni islamai bebatam hal naka sugud daka gele nyeshu nata ka bete sugo mun be yala yala kana da bela sugo mun gloni do iti yi kana da bela ado be faga chugumi ereta hal nasura faga chugo kai sugo bete manya na chugumi awere kala no soro ni sugo nun kishile ibe sugo de katadantiki kundron sugo baka boli fiye bani na gomboni na bakata walma mutum ya fela ibe sugu wuru di yo kun ale yere beta no sugu be baka magani sugu la koni baka ta sugu la ne beta ni za ka klaka hygiene no yesamya ya kilinti dumini fena envers akelenta wamba ka duni chogore la katafere o femu saru yerema ala ko ka haram yalen do don kala ko ko ki to jufa sugu nyimina
ere ka ala nyesrenya do be boala ikalli maniya do be boala hali kiliya min bela ko do be boala le suko da matede hali jufa kabak do ere ko do ka fraslano ka jito ya ka bi ambisra halan jati jo kafirun ko jufa suko no seba ambe jufa dum ka vanta do amba do me amba wallahi bushido de la ni shifrela do de la kan wele akuma aleka mishi mana de do ko mana duni kreso be mishi sa aleko abetani mishi ka di waraba flasum go de ma ka mishi sugo abaga feretigi do di kan zo ma ko ay ibti ga warla ci kala be bushido do na yo wole ko bina ni sa sisa ay telephone ba kun ka sugula bushido wole do onan mishi salen ay mana de ko bushido ko ka be to de anga be e ba ferejoli ale ni busheke ya treme fu nana jo wa mugande ale ko wa muga busheko ko ay ko watan shegi e ko ni nimba la kuma chamandala me fe misal ko watan shegi fana kana gele dola ka to busheke ka war bodro ka dalema a hakli jigina la isge fen shuka nga ferewa oro de la ne wele telephone na ngala kani shege ngala ire farali kay hakli jigina la ka surayma wari min fen baki ndege ko fen zala nga kilin kala neno ko ay ka barake ñong on mo makala o dabdu ko islam ya kirina nga haram yalen ndi ya fere amma bu sheke doron tere abe jurmo soro emi takku mi shi fene be do sowa ni ala la yisranya kilin bawi no te munte sra la nye o sugo chama fere la sugula ya no donde dugum yera la fali sugo minara mo go bolo tato sugula ka to fere o kuma be mishi sale ya ere mai malien ka sugo ko kata sefu fali sugo nyimini okorami dan ya foiti anga sugo ko la sugo natanga jamana sugo ko maso ma sugo no jamana no luka fali sugo ni fen anna haram ya lo abi famundoni kadaka sugo mayorote anga baga nunti gabon nuni kongo nuni cameroon nuni aywa kongo kinshasa nu ima ebola bora ile do retede ngoko no fen sugo nyimini mais an gani bagama jamana an mana se ka fali sugoni Mauritanie Sénégal Niger Mali Nigeria an mi fali sugoni koni an na ma haramiyan ko man se kai asala yange bagama jamana alhamdulillah me fali sugodi baka nyimi an ver mo ko reba do ni wulu ire fene de la ka faraka amba do asidana yata ko la sugoni alako inma harrama alaykum almaytata fanshu kali ala ya be haramiyama wadamma bagan kan tige to jilimi be ko jilimine o fana duni haramiya yoro were la ba fo damman mafsuha jilimi be ya kan tige to la ni jili fiera ka boko mene akadi shino de busube sisan fana ka restaurateur baka do ala alors comme ni Vietnamien on nani o ka fen nu sandusi ni fen nu ma gringra ka ma mun ti islamé o be fen nu glanti ko mina utab aw ka gira ka doro ka kadi o ba glani nu parce que lu fe sandusi rebe jia de ni jeli minera ne ma famu man fe an guta yo yede me ambe ba do ka jamana ka o de be ka jeli de mine ka simbi al Europe a chama ba de be bagan kan tiga to ba jeli mina ka simbi ka ke sandusi abe feri o kalmata shonti kati feri mun kono o dane to lumunu na o bina an fe ya obe giro ka anga tan nun ka kesunun kono anga tan nun ka kesunun kono ebe ta o mun ka kesu kono islami abaga sugo min feri ma ya bomi o sugo ere sugo e folo aflama jeli min foro ko haramun e sugo jeli nyaga minen ta anta koni ya kadiyan gata sai ma dagalin an to nyini ala ko ka jeli mine o dun ko fane harami bakan kan tigelen ko fe jeli min be nyagami sugo la bashi to la de ma kan tige to jeli min be bo ko mine o ye harami o ti duwa bala fila asabana wal lahm al khinzir ani lesugo duni fane harami kan ko don ko folo ni nyeni fo ma ko ta famu ko lesugo be duwan fe ya mais si ça baka dunde burushi ko nan ani an yere fe ya effectivement do na demsenu ba gon wali do ni 31 do be le sugoni ani muni jago ya tiriya sa oni chrétien che o ka invitation no be le sugoni mi wa burushi kono na o bakal le sugo de dun ko fali ngo kono fali do ngo kono fali te
kungo kono fali tere ambe ba do kungo kono fali e vemi fali keli min ban fe ani wotoro be do ala o fali kunda man nyogo min be kungo kono ni tren ni bala na be fama ko zero o fali ni sugo duni bashito mais les fali les keli min ban molo sokono o kunda man nyogo ni be kungo kono gele jaba dawla afinin o ye kungo kono ta ni yo dundoro yelle sugo di dun o te kungo kono fali hal no sura ka kana ba fa ko kungo kono fali mais sharia la kungo kono fali te kungo kono lede asugo duni harami o be du burshi konna de la o te so kono na ya o be burshi de kono ka chaya o duni o harami wamma shite to le sugo duni na kibe sani kene ya yo kuma ta hali nazara jamana ka o baka chugo don sa o kumba dun chama na chugo mi chama baka bwala asuriya yo conséquence mi be lela ki tolle sugo duna e ka kele ya be bampeu wa ki tolle sugo kay te ngum voyi parce que le te ngum voyi hala da madim bana ko ta leba atenu wal hali leere din ajigina tantani alle do ba ere din o bebi on nalo taala ko yikano sugo dun baliya do be ke o jogo kana yere hali cholesterol diabète min bambola ya sisa yoro do be diabète furaka ko diabète bala ka soro beta te diabète do ka cholesterol di be cholesterol bi farla no yele la madola do toro ba fi ko diabète bi la ka soro diabète te o cholesterol be soro bagam mina le ya la bili le fam pe cholesterol era be sala amba do ka be sala sogola abi shela do ko chef ko farani do ko chef sugo bela jele ababela otumana saga ani she abal ulu fla beta yifitini leko wala sugo duni ki tola ini bana be nyona hali kiliya min ba so ko mo be kiliya musola le sugo duna te kiliya musola amso mana sha mun fe yo manali mana kono ta be kili parce que kiliya min be le sugo ba kari ka tige ka boy bew e reta do kiliya e femi ita ala ta fo gwanzan kuni harami kanga kila ko dun ka me here sura kanga le sugo ye ka tuyi ko fe nyumanse saba annanina wama uhilla bihi li ghayri la kani femi kan tigara ala tana uhilla femi faqatola o kulera e hilalu ye ka kuleni kuma kan ne rafu sawt aw keto ka o ka bagan faga ma faga alai ayo faga o ka dugu dasiri o fara o ka joyi walma jina la jigi min be sanga wuli la an fe ya sisa baga fen be faga la asugu duniya harami rala nga burshi gonna wala be sanga la be musogoro do be tani o soro ka do kono kan na jina la jigi la tenensu alam sasu tani sage shewi o bitani sagawi o bitani bawi wode ko nim baga fa ene hakilla jina bana be mamina ika jina ka yela o de kadi yela ka tima ka jigi ni jina jigina e ka herebala me dunun de beta fo ka tamunta ka balawta ko ka karsa ka jina na jigi e jina la jigi no ma toro mi se jina bana ba tsoma o be mo herela sam o de kama e baye jama kulu fenfena musushi ka jina te frake ashi jina te frake ni ka jina frake sebende be jina bana ba to tigi kuna o te jina frake kabru wolon fla bogota frake aw kan jina la jigi ta frake foy man tugu jina shetena mani qur'anati anga fara fi yire non fana se ka faraka ka an compagnie kon ko ala ko wuswala ka don wala ni bebe jina shetenata mais ala bele yimunni qur'ani aya wodi be jina jini wal ma fara ka genkata ma be dunun de bushi ka balawta ka tamanta ko jina la jigi wasu ko fana bi fara o be tere ka do kon re bo nyimi wasu ko duni harami ala kan bo dem fenwo fenna fara fenwre muti alai ko yi haramundi ka haram yalen do aka no dun jina la jigi sugo yi haramiya tibe dugu dasiri ka baga faga ko dugu dasiri o duni fane haramiya tinya wallahi ya tinya atara se fankara mo Muhammad bin Solo Uthaymeen kali kaduna nan ni bina baga faga kana fo ke saga faga dunayn e ba ko yinga saga faga lay me nyit nange bunya lay wallahi ya bin fo sananya de kama wala sa kana take mo ko ka fen faga fere fe mi tale lote munyi saga faga nange ya kangani ye nya faga ala de nyit na bunya lay me har wo kuma kika be corriger
ni bagam fagalai men yin kabna ni kunya na sai wala sai kana farani manuka wama uhilla bihi li ghayri la ma min be fenwere faga fenyi mutale tamay hal numa dabla ne bora kalama yakana sugudun tinya ma fagala kama fi Allah ta'ala ko ni famous nan ne harami ka kawro matinya kabwa famani turra ngani jufaw ani femu fagale fle fenwere ala ko ni mami karabara ki jabo ya kongo de kumbela kongo dodi mine ni mani duyi bisa walma dodi nani karaba fika dun o yi wajibi de famani turra ko ni mami karabara ghayra baghin ikrabalin ko fay maddan temeke malay mayada ay wa fani sugudunina wala adin imaddan temeke sugudunina fala isma alayhi kujru mutila bisala ibe kungo konnala walma ibe yoro dola kongo be yini kifa jufa sugu direma ifana ka donne ikalli man yabunya kana so kita donne note ni sarati ahmad bin hanbali ko kale yamme masruku dawli tabi ni sarati nura kibita tasman to fana beena jufa dirima kasro kongo be yini kifa ban jufa sugu donima kebe sari ibo korodo ite jufa ko ni sarai jotala ibe tata sumana ni tita doni gelo ko ni fora nyonga ahmad bin hanbali ko masruku ko kati ibe jeni la doni gelo do ko ay akara yire kun tonyo badi me kati tata sumana me flash te herey bambaton i total ala de sra dima ni kongo gwani la kika sugoni dum bashita kongo gwani te ina vanga la dala kongo de ay kongo min bi nyini ki va lodi mene ibe se ka bagal ibe se ka jufa dum fe min fagara fe were muti alay ibe se ko fena sugo amadu ko koni ya sugo so ibe hake duala hake min bi kishi ka bosayam kibodi o koro kongo bana me kono mafakutu mankara mo ba flabe imam shafi'i abu hanifa oluko ki kono kana fayre de fiu ibe doni duala me kono kana fa imam maliki ale ko ibise ki kono fa me kana fenta ifede ni chaman du kono fara bashita me kono fara eke ka boroni daile ka dowere kala ko mo ta do ko teti tali nyen talo ni ko ngore bina mine ko yala ko de ikono fara ka babana o be chugo minal ni ko ngo gonila ni mo go ka furo yi bise ka do akon femi bi kono fa ibu do akon sharia la jununtila ibina sa kono min ve me poto furo la ikana do ki ka blogi kongo na kibe bono ede warma bora min bi bolo tasa min bi bolo ne ko ni fara me muso be ngoy ndembe ijo ngado samam ay ko ko min kan e de va e do dun ka babana e ka hakete to ni ka doret bo bayre jufa sugu duni haramui me ni ko be nyini ki va ki ba dun bashita hali le sugu aduni harami me ko be nyini ki va ki ba dun bashita meni kongo tara aduni kerima haramusa ki kana mugo la diga duni na mugo mun sabulu ro to jamana nuna wuti valeur do sagaire islamo di bi sagafa to luka fenyi ni le sugudi be do almatation baw ko nay be le qualité be kaba ko dole hala kungulo na si bo fene kuluni o fene baka fe ajili min lim o ko fene fe almatation do be indona ko no Espagne wallahi le deni ka bwa ba kono doron ka bla manani ko wodi bi nere ka ba gorangu be ni fana sa ko wani daka gele ka timele ba mi nyefla ko ni daka gele nay le fitini mi be no ye ba fa ni dere ni be bwa ko o dere ni uto boso uta shibwa o dere ni kulukutu de bi tete ko bla manako kata bla alimentation wo le deni ne fana songo ka bun ka timele ba busoni wale kama ne ba fi ngo kafiriya ka jugu wallahi ya ka jugu na te kafiriya ce e ma be jiya jume soro le deni mi re ma kwa no kumba ba kon e be jiya jume soro la ka timo ba ka sa meni ni e femi ta doro di be jiya ye ka timo fembe ala ko ama kanka na do meni jagwara ka surai mai ya dai madan zeme fala ismaili ko juru mutu tigila mak
inna allaha ikado ala ghafurun alay yafabba masay kaklaki sutro rahim ko alay hine masay na أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين يكتمون ما أنزل الله ألكم ما من بدوليك فما ألا يفهم جي من الكتاب كتابكم دوكو علي سابو يهوديا ودو إن فانت مرالا تشوغمي ويالا كرا تشوغو دولي منك كالا كرا موتو دولي منك والمحلالان حرام من بتوراة كنونيو نيامي ala kambo dema kum mamun kabbara yaka fendo ale ala yefemi jigi kitabula wa yashtaruna bihi thamanan qalila nubu fere sogona somi kado ka kitabu falsifié ka kuma do di mawma u lasama kanu ka dine na ka suratienta walma ko kitabu fere o kitabu kono kuma shita kono mu yinye odi ko fere so wala somi na kado ulaik ala ko lu tigila maw ma yakuluna fi butunihim kutaka fen shudun wire kono illa nara fo tasma nun zaka foy de dun kasi wire kono ni tasmati jani haramun do ibe tasma dunela ema Allah taala ko suratu nisa ila ko mamun baka yetime dun ka wari dun to nyobuluma kutaka foy dun ni tasmati ko kono wa beklaka jenisi janiye haramu dundoro ibaka tasuma de duyi kono ma fefe mbala ke kitabu kono kuma yere ma ko fere o wari duni ko tasuma de bi kono ka galon kam ma umara sanu de o wari duni ko tasuma de bi kono ala ko tasuma be o tasuma bi kono ko fe mun be wala yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wala tu kuma nyonya kiyama da tigenda bi na ala ci nana masege fili mamina kiyama yekishira ishitene kala tu kuma nyonya fiu kiyama kenek o koro be kashi ka daw fara aw be kuli ka ala wele ka nyaw buso ala tawlaji asa ala kwa kana mun ka yo ke kuma o kasrata ala taala ala fene ma ko bawlasa wala yuzakkihim kala tu samiya isarani jurumum yati ya fay maula wati kishi iti kishi ka botasuna kono donim wala hum adhabun alim kuni tigira mugo kulla jababuyi dimibe la jabami nof yoron yeni kuma me doray hakli be tiga ala kraka hadisa dolla sallallahu alaihi wasallam ala krayi mugo saba fene foya ni jogo da fara bela la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah mugo saba kilo kile kala tu kuma nyona qiyamah wala yuzakkihim ala tu samiya qiyamah keneka wala hum adhabun alim kulla jababuyi dimibe la jabami nof وما سباي جمعي أفولو المسبل أي مسبل وإذا ما من تامة لا يكفي نمي فوفوينو ولكن ما بانتولون دوناو أياو جانتو ده بانتولون دون كنا تسوي كبانتولون بيتيجي كسيفي كادس شرالا تبالة زربو بينينا أكنا سوا بدا إكزربو كجيجي كي سي تامة كرو الكابا كرو إكزربو كنو جيجي فيو akadda o sanfɛ walima akadda sira la yanoci n'otɛ n'a jiginna o duguma ala dimine mi kɔrɔ an y'a fɔ question jaabi la y'o don na n ko ale kɛra ko sallallahu alaihi wasallam maa fɛn fɛn ka fini bɛ jigin taamakuru duguma k'o yɔrɔ bɛ tasuma a ye finiw kɔlɔsi pantalon zɛrɛbu a y'u kɔlɔsi u kana jigin kuma tɛ ka fofo maa nɔfɛ dɔw dun ka kulusi don cogo f'i ka senyanfan de don samara yɛrɛ kɔrɔ tellement a bɛ jigin a bɛ kulusi yɛrɛ senda a b'o de don ani samara yɛrɛ ci dɔw yɛrɛ b'u ta kɛ sabotage ye k'an ta de ye sunna ye k'aw ta ye denmisɛnnin walima dɔgɔnin kulusi dɔ ye yɔrɔ o bɛɛ b'an fɛ yan e tɛ ka yɛlɛbɔnna kɛ maa la koyi i bɛ ka yɛlɛbɔnna kɛ ala ta ala de ala ka kuma don kira ka kuma ni maa min y'a ka fini labɛn k'o da danyɔrɔ la e ko denmisɛnnin kulusi dɔnnaw walima dɔgɔnin kulusi dɔnnaw o dun b'a ta o yɛrɛ mun ka di mɔgɔ ye fini don cogo min b'i minɛ o donni kɔ
akadi be abe foko fini min kai ni don jogo de kai ko do ngani e kurushi tige bo ye ka tige tane o baka ala de ka kuma la bato be krasa de no e ki tsake mana convoy ani mo wala bushi nunu nte boy e baka kala de qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum fenta min be ma ke kafiri ay ta fenta najabe ko al istiza bi thawabillah aw bi iqabi ma min be yele pona keni ala ka baraji ma ko doy won ma ala ko ni ni kembi la jaba mo min be yele pona kenay ko tigila ma bi kafiriya don kala be ka benka etay ka bu mushitibu de sabuti muso hijabu donay ko lu la bush bulu minela o ka seri ko la bush ma min ka finin be pa etay ko sabutedi etaga ni sabutede ala kira min y'u bilala i bogo de la gosi ala min fana kira bilala i baka ala de la gosi o de kama n'a y'o sabotilikɛlaw ya kana se ka fili ala ko ni ka wuli n ta sidon minɛ nan k'a lajɛ bɛ tile guwa i la maa o maa bɛ diinɛ yɔrɔ dɔ la gosi kana se ka fili ala a tigi ni ala to ɲɔgɔn na a ka giri b'a ala de bolo e t'a ka baraji sɛbɛn e t'a ka jurumu sɛbɛn almusbil maa min b'a ka fini jigi o ye maa fɔlɔ ye ko ala tɛna maa min lajɛ kiyama ni ala t'a tigi sanuya aflana almannan ma min be kuna dalik raw kadi do fane nay ma yake chugo chugo bi hakiliti bi de serade nate kunu ni ne kunte ni o ke droyi ka baraji mechi la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha akana o kasrakatu cieni kuna dali ani mo toro e jole meni mo ya tikite here soro bolo ko be ke sobiye ki kabaran man bici asabana na laba ma min be galon siga ka marchandise kuna ala kira ko tere ko wallahi ya tesoroni wallahi ne ya tani dela wallahi be sugu be do nyona ni nyonte o gano ko marchand buro ete mo ka bitigi kono ete dubai tagala be do ete shin tagala be do anga sugula blale be tumo mi mo bala kale kamina wallahi ne kan prini tasoroni dugu mafshi nay je sugu be yala ne kali prini ni qualité ngonti abi kale wallahi ya tisroni firisra fa'al mo ki kale chiena may kuma ti galonka chiene kani kala foni jaboyara de foni jaboyara no konite kan toki kan yoro kiliyam da fasa gelen do fena bina ni mi kale wallahi ubi ka fen jeshi bulun abala tunina ki kale wallahi atasro wala sakata wal ma kasa bashito me ka fere rebbe ke wallahi billahi fakra do dala gese ala kale ti foyi do bulus o chamay ni masugu ya saba kuni yera ni kono kiyama ala ti la jeni hina la jeli ala ti samya ko wallahi jababi la jaba minaka gele sala ala kan gishi ka boni ma na أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار أولئك ألقوا ننسي لمغودة الذين اشتروا الضلالة بالهدى نون بكرم وي مامني فلسان كانداي kanda min ba bolo ko di filitigi ma ko ka filimine koni mawyo de kede wal azaba bil maghfira kala jaba fenesan ni jurumu ya fay la jaba mi mina da ka sini abo korodon kateme alaka ya fanyini nik fama li ta'attub fama asbarahum ala an-nar alako fembayi nun sabali tasuma kansa bara jugu ba keli bina kesobi ni nunu bina sabali jahannama kono don kanga e jahannama bi tumi asabaw abuntinu ajoloko asanfala tasuma dugumala tasuma afare kan indabla yiki bawma ko fem babini la sabali o tasuma kono doni kanga fama asbarahum ala an-nar ko fem babina aw sabali tasuma ka o kore munyi ala rebe ge hinemine ko meti jahannama don goni etado Allah yaw nyefle tasma fenfenani ni bay fitini jahannama ko ala kira ko ko nga jin tasma e jahannama tige da bi wolum lana ni jahannama kila bi wolum flay ka kelin sala o def le jin ko nay anga volcan anga tajiw gokuru la tasma anga furu la tasma
fen fen yi tasuma la kaye ka be yo tige da keleni be ato bi woroni kononso o de be jahannama ko ni fara yoromi umar bin khattabi ko ya rab wa innaha lakafiya ala hal ni jahannama tasuma kunda na jiyetani ma ko ni kuma wasa wallahi ni kuma mo gobo kuma te bi woroni kononso wore be ko fara jiyeta ka amina ke tugori yo kono umar ya la mana ayre hina minenina ore kama ni shukura kuma fitina bara mena bi bulu ngoni do ala umar ba bulu ngoni do tasuma na funo ya jeni doni abi green kasama aba ko waylaka ya umar ita bona de jien tasuma fitini ni rete tasuma be ni fitini be di bulu sokone e bulu mase ka sabali wala e farkulu bina sabali jahannama ta ko tawti kayre wajwal mo mi be wara do de bisranye de note mun ta do ngo be green ka dakan nga mumbe warado hanna munana o ba ka nga yera yini de ko fanjugo be kan mami be jahannama do de bisra tasmani be mumma ko shitana ibo yimana mana kam fo de la chaya jo anga do me jontara kiyama kana aw ila hala tagala me sigini kam mana kam fo do ka kuma mani ndabla le ka continue na ka koyi ala kam bo de ma fama asbarahum ala an-nar ko fem payu ci sabali tasma kana ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ذلك ألبك سوبيك بأن الله لما سبق نزل الكتاب على كتاب جيجي إما توراة والقرآن بالحق نيشين ala ka jigi kitabun ko siga tulo ko kabbe jigina ni ciede tawrata yudi injila yudi zabura jigina tugo dela wa qur'an fana jigina no ciede nazzala alkitaba bil haqqi ala yi kitabu jigi ni ciede wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab ma mun fora nyogon ko kitabu kala halal no yakudewi wal mal islam mun bana qur'an ma wal makafir mun bana qur'an na no magan kafiru لفي شقاق بعيد كل بين يوم سما سما أنيس سوليلا مونا يروك جند كسوليك تين دو تين تي أو بتولي لا فسيا بناس نتني أكيد لا نين القرآن كنت تين سيسام كنت أسرع جند سام بكرني كمنا نيكوجا هل سو كتابو بي فيما فراك فيما بوال إكانغا دون سكوني كلونغا جانيوانا توراة نعمينا إنجيل نعمينا zabura kera wajuru kitabi qur'an ne jigina chugumi hal sabit ani chiya kunte sisan kunte qur'an sorota note tentative chaman tara qur'an ne kama american yemunke hal yamani ambo munke islame to libnan ambo munke ko islame ka chay mo osro la yemi qur'an ne yere yelama o jamana ka halo nyere amma bigita ka aya joshi wal maka yelema me qur'an kuma kan chama yelema ran yere ko tafsir israfa amba yelema an yere ka tagasira nan beno ma qur'an ko no rambu aya klomi ko ka direction yelema ka sungo nyeshan yere mat ana ma dum baka ninga sisan ka qur'an aya ka yere ni dingoyi yana le ka tu qur'an de betu bare kamo chama baka ninga sisan wala yere ko ta ko aya ni laini ni de atidablu shifo ko saba dogo ka layine ne wal matabina alayre ka hakina abesin gode do alati obedin ala ko kawbe nyogon samani nyogon sosola muna yoro ka jade la fi shiqaqin ba'id nyogon sama be aw bolo nyogon sama kunta ala ja ko di be aw aha ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر أن تولوا وجوهكم على كون من يمد والمن من يتد دمي أو كون يدن يشين قبل المشرق كليب يرمى والمغرب أني كليب يرى قدرتين من يد doko ayani jigina silamaw doko ko ayi ka jigina kitabu dungew ka yahudiyaw ni nansaraw olu kele ka nyogon soso an ka koro wal manga nye shinfan wodi kain katama ka nye shinfan ka daka yahudiyaw kolu be nye shikle boron nansaraw olu be nye shikle biyoron nya fi ngo iglisi ujo chogola ni damalo de be kle boro kile bin yoro walma Palestine fana yoro flabe noy Betley Baitullah Sayyidina Isa bangira yoron walma Ramallah abin yeshini bema korombe yeshini bema olufi olu yere bolo yeshi fande kan katime yahudiya yeshin fan yahudiya ko ay an yeshin fande kan katime autak kwala ko nyuma nyama da yeshin fan ko ni da mamade in yeshi yan fe yini ke ko nyuma nyawere be wodi fole wal mani aya kam islame wodim islame min mana sili doron ke islame yai nan zella ka ba hal ni jogo manya anga sirata e ka sili doron bana sili ka bo me sili da mate o islame min bazile me sili doron ka anga sili aka sirata tola ko nyuma nyawere be aya kono ko munti ta damai ko dore be ke hagli jo fana na ya kira islame ko ni ndo na kira kafiru yi kuma ma yahudiya ni nazarawi kuni ne fene laysa albirra kun manyate ambe ba do lowa sira fe wal man nahaw ni amla ka fama ko laysa albirru asi birru beke ismu mana li laysa ka ismu abeke wode na gonkero yo marfuude wala kama ankara mo do be ko abu ali lugawi ba akoni ko laysa albirru ka bekili birru tibbo laysa ka ismu yala nakra mansubi birru tibbo laysa ka ismu yala nakra marfu'i ni kun manyate bil nasbi aw bil rafi ka bela dire kele parce que afla be ka khabaru ko yoro kele o khabaru yemuni an tuwallu wujuhakum akaw nyadaw nyeshi qibala al mashriq wal maghrib kle borona bioron o bebe jati munyi laysa ka khabari aka ismu ko be ka birru Allah Ta'ala ko ya kun manyama dandoro ka nyeshi kle borom ni manyama dandoro ka nyeshi kle biorom walakin al birra Allah Ta'ala ko nganyumanya fendama do de photo fle foka tabla aya laban eke hakli to ala ni maseka doke ka doke wa do reke libe we wajibi blindi itibla ka shwa ko no lafiu nyumanya yemunyi man amana billah ni mami liman Allah Ta'ala Allah Ta'ala ko yini man yadway bal ay resin silimbe odeka e kadalala kalimane alala ko de nyumanye wal yawmil akhir e kadadona banfenen asian se ke ibla ka siri ke ibla ka sun ka hijabuta e ka surere danza alal yanke to e ka fokar sa siri ibe siri join wala kamalu wajulu kala mun meta burushi kono wajulu ni dugo bata te kelen ni be dugo ba kono e mana bla misiru kono e da mana bete mun ma e bota parce que lui e do me tawhidu la sa meni tara burushi kono e ka wajulu folo ake tawhidu ka fa tawhidu wala ala kilimanje ake o ka do ala yi join o ka do ala be batu chugoti an yere dana ko min kama o bla ko don folo no kera ni fen so ni fo go fam e meni tara fo mo wayi mun yere ta ala ko kalama ko ko muso datu o be sega bilela muso be datu mun yo luto don e bolu bla muso datu ko o de kama
wajulu bete doro ki da benate mu ma o damate a bele jeli na ke chugo na wala chugo ala ko nyuma nyaddo man amana billah ma min limanara alam wal yawmil akhir ani donaba wal malaikati ani ma min dara melekeu fenana ko melekeu be ku ciye do idara wal kitab Allah ta'ala ka jigi kitabu idaro fenana limanara wan nabiyyin nabiyuma fenna na idara basa kadamina fa adamana o dana be yoro fo katabla laka cide na sallallahu alaihi wasallam idara nabiyuma bela ikada nabiyuma bela o ni cide ndo kadamina sayyidina nuhana fo katabla laka cide na sallallahu alaihi wasallam ikada ni bela wan nabiyyin liman yati surun nun ko ki kadani fenana wa atal mala ala hubbihi katiye na fuluti kan na fulu kanun ta yoro ni yoro fana ka gelen zade mun fora ka ko ni nye ni ka gelen no fana don kan na fulu kanun ti yoro la kan na fulu di zawil qurba bal masrun wal yatama an yatimu wal masakin an miskinu wallahi ma chama do fo warti gumma warni madde mali na dirima warati yere baka munke ni manyala yete surunyalo la yere abaka munke ni manyala yite surunyalo machama ba foni wardi amba ketanza menike meta ya fen chama be fo fen ko fede meni tike daraka kaba e ka projet be yere mal e ka projet be charge e ma do be misri bla o tisa la li manana ali tuye tugo nota don na nyansi won frogi nyona yanka je sofo be clé ñoam salamu mona blamba tige di ñoam ngaw do yem misri bla halaka bureau bi yoro mineta yoro abe yini gale gere karsa do voyera ama voyera biya ko di cara ko cara misri la nam ko di cara anta yituguni lahi ko betade ore kama do be nala yisutura la dima ibaka farda be ke loyi ala tanode ka miliyaru nyini ka million chama nyini o kadam bay me do ka worso te guma herede wallahi hada madin do kay yana ka warso na yi warso ate hina balmala terita la tuguni an on wartu de ya teri amma ko te misre kono mala e o chama babi oni alu taala ye e garjige e de bina misre la wati be dahir me bi bolo ni gala tan erati temani kan na au contraire warti do fane be alhamdulillah anu lubbe do nyon kam misre la war milliard di pale milliard chama nga tayra mashira kay wartiki woni deme foraba ka deme chama be shuruli auka o chama be aman changoni ma chama be wallahi ni bara jamana kale be wartiki kanu kuma do ni suntige wati yerela madina misri alkaba misri wallahi wartugo bina ner morku dia falen do suntige ka kalande musara an gaddem sen mun bi kalana e usara walma kam go weraw semeto wele ku lajia ay ta sundo na wele ku kana suntige nga suntige la ala kam suntige la werete girin ka tale nyine ale de mina na ka suntige ka kala kam go deli ay suntige madina misri bele bani sofa shite ni ti mana dale misri kuna suntige la obaka nyona o suntige bora yoro mina mashita yo wartu ko ire dama be nyoyi tenenta ibo to ne bro de ne de bina noyi do ba ko ayre ku ñugal temele o kay beni tone di o lu yere bi ñu anda ni tongolo fokata sungolo sa do ka turusi o be warti ga jiyadu mo holla wallahi arafa be mermor ko mi jole ñogon ko ka damine sogma da jona kabini fajiri be seli fokata se seli fanam karton ni baga jigi doro ka di hiji deum jisma be dola nono be dola boson be dola nena wati arafa do bina ni yer morku de be falin do anga bajomba ni del mu yere ya di o ti kene kane abi barakela o de sara kam mabli fa ka duma ay tara fa kan ni hiji deum naw grina chugo ba organiser ayam joya hanni ni yer morku bana mi ta do reta be be doso ayam jo ere bulu ko fudo futede ay milliards de dollars be ala yini de la kanadi bayra nga war su fana ganga kibiya kan ka kiliya am ce kuma rabu warla na milliardaire dama do ban fana fe morbo keita ga wati ira kunte millionnaire ira do an fe ko karsa million ba ko kun kuma ta e bagira kun bangi mai fokata se ko million ba ko na nga bi milliardaire ma jole malilla ala yere hakilita la kum ko min kabara bi milliards sama milliard botiki
milliard ba kuma do la organisation skira wallahi an se ketanta misiri kono an se ketanta kare ko warsu be barala ita don fonitaru veyi be deli kala mu veyi be dola de l'organisation de banji nous farala ñoo ka sa ka organiser do be bo deli kala wala lu rebe lafiya na tay ñata la fo gara galon tigala ado bu ka numéro 10 may bi shike ka wala atat asrani no so refene te deli kala do e kon ere mako be sama ci dola bi shi pa ka soda la ti dai aba fo de may ka ya fo gontie ka sura bi muna deli kala o yabla galon tigala asam fe ni kala funan sere kaba wallahi deli kala o bani ko boyna o jogo ban fana kar sabadi amba la senyo ama ante ko tigi ka dala adama din kilin ti se ka ke ko woye kan na bela ko itisi o mufleni ni aw beta ka dala susi were de fana ba afana mo ko bi fendo la programme do di babulo demba yo bala ban masra o ba mo jama min tara na ma dimun ko ni ma fo ka saya so mo fana ta to ko mo ko tugon o mana sigi yoro bala bushi alla ko an goni gam misirla de lakan ke je o to yini na de dosa no te fantam mina sa ko wallahi am fo idulum kasro fema dali kelemi ma be fantam be kali wallahi feni organisation ni organisera ka badoro bara benya mais organisation de banque halanga jaga nunu na warsi ngam be jaga bole mais organisation di buje nu farala nyok ye femo ko ba ke chugami wallahi barakay salona sini antara Maroc adugu do be ko miknes antara ziara lay antara centre bilibili de jolen soroy gouvernement cadre me kelinta commerçant mun be dugu kono ko tan wolon fla o de fenjo tan duru ye commerçant fla o ye ingénierie ulu de nyogongole ko bolo fara nyonga ko ka dugu valoriser ka yoro do jo dugu kono mun be dugu de wona centre ba kurane be trushi madrasa ba kono mogo wero beta bara were ke kada ka bibliothèque babe misri babe kare kono mogo bebi na sela misri ko akara mogo saralelo ka almami resara ka directeur a besaralen mais commerçant nu ka wari de jole meni fembe gouvernement yi fen ki boraya me ka kla kana fen sege ka ye nunu ka tabiya kay gouvernement yi refarala aw ka barakay directeur ko ma ko luka kala nen kelo kalo gouvernement be yi wari keme duru de di noy maro wari ko ka duma tellement e barake ka organiser anya anga commerçant de dese kan ñoo ko Allah hala anga ventire organisation balaya de do ka damine mo ke la ifa ikulu masama bebe france ta kelini na be système kelini bebe ta france o beta bara kelini ke na retraiter ale bina dingem be o fana bo bara kelini am tay do ka barake ambe war blakata kar na yo war blakata ambe foroju usi ambe matarante o jo ambe misuru jo bana mais est-ce gagner programme do élaborer dem sen mun baka bossi sa ko beta nu tesera so beta sa ko gela ko beta sa sahara ani bara du mesiga anga village ou la nulu dem sen mun be sabati ante mirin nata wati sera le kanga na de ka programme ba do siga anga dugula dem sen mu re ka du bala lay nan fara la non ka france amerique ya wallahi am se ka programme kay man bebe fe ka to france ta sera ni leka de kata dem sen be dem sen na nulu re mata france lu re ko lo mado ala jene ko ma do bimbi ni bi dama kakana malla wallahi abina ay europe la mun ci woni amata surati ni bi dama abina wanana na ci tatuni fi o yanu ce an yere ka franyon ka anga bar da do buluda do be bo delikela wala sigata anga dugu be be développer kata nata samiya baga ta ci woni nani anga dugu nun la ba mo kanga mirada samiya ta ganya ni samiya manya yanga di bi bolo blakata ko fe mo di bi bolo blakata ni samiya may o ni bara bolu blaranga dugu nunu na wallahi abe ay jige mara yoro gla bushi konnal ay she mara yoro glay ay mishi wala du yoro ay glay bara chama be na sigiranga village nunu na bebe tanya bebe développer mais an tay doro ka barake ka bla ka ta duna hali dem seni minti barala be te wuli daman ambe warde chuma kalo kam ati barake me warbe jiga e lolu ma jama wujugo ka cien kara dugu kelintanga village la be ka dugu dem baka ala tano dem senu ka dugu manya lo ti abe dugu china wa ambe jibula yira sen fana baba ala ko ay na folo ni di kan na folo ni ka kanun tola ay organisation ketoro note fentigin bu sela watu temera yukunte
femi an fe ya wodi baga ke sugoro toni joli malo joli joli nono joli joli wodi bi di fantaw na kabini sungolo makono sungolo kono nan o bayira ka islamiya deme ka fantaw deme a hakilna be setugo me bebi itake kilingilini hakili masoro folo ka fara nyogonka wala sawlu yere kala fiya be dimunu no fene kan nafasora ala ko ani munu be depensi ke ka wardi ka war kanu fula zawil qurba bal masrun wal yatama ni yatimu wal masakin an fantaw wa bin as-sabil an tamadi mami be aka sira fana bana ka be naw ka tuguyi aw ka hinawla alhamdulillah fenta bulu tuguni aya dipani atayoro ako laso megalon tigala chayali wallahi wode fene yedeli kala kanu bo somba ko duskun becce boroba ye fa flan faddo be kashi unyeji muso ma dominike ndo ma dominike sotigi bina ngen ka bo lonze la be ni si ere bangina mine be fenda o ko fe be kla kayo deli kele na misiri kele abe kalo beke ko kelimbe kabini dare mbala fi bina tiga wallahi deli kala jugu de yi mo ka hine doya no te mali be deli kala so mais ni ya yi deli kala be wuli ki to misiri la bi ma shiti fendam mamu minere dolun tigera olu jugu di kresobi fenti di nyuma kelo beta dini kana galon bat ye duro be mo ka wara so to ngone ali dono la nga misiri la en clara silla dona nan zoro nan soko kwal mami ko china na sisa komba de fatoro nganka saka sini aywa mafli tawrola ma foy ka de ande iba juru dona abi ko dugu basse yoro fana de bisu do de kana de ande juru dona o juru dona na do ele ti tuni fo ka saya sima kana de ande ajuru dona ne rafa ga cey hinam na alhamdulillah baliku duti kana kabba fatura basse ta ahina yemene mola yoro mi ne raka na ibunna ki jongo ay ngami nyonyela ako sasi beni chedo wai nganna na de kabba sara ko kabba se juru do ala ko wallahi abafle kare kona amasa kale beni ndo kaya nyonke mo fefe la be ya kabba fle kare kona e kare fani misri re mani no ngoni kuma che ay kale basere kale mo msode sa ko basere ko mo msode mo mo shima sa o fe ngombe demse mo bla ki pour sisa mo che wallahi anya genka jwala ma shima sa o kaduko abama sa mo musuma sa dugula taga yere tam kanan na mara dura be fe ka wari mena kata ngomeni juridu ila no tambe demse mo bla o be goshiri de ka wallahi be de harame men na yiye misir la dongo do kibe wuli ki jo demse mo bi donne de koniti ani bi chama yi wa be bon fe abi tayro wera abi tani barak boni ko fe mo go fe mana ko go fe ete da shi la to hani ti yeti to ete da wanga misiru falen bitane bugu falen meta almaddin kan natafuka galun sige ka dai bala ko sa kasura be adomba ko babe kan nan manjiya ngataga o beta bayira na sisa soko aywa ngai ta fa bayi ngabe nyana ma yalla do kono ma shube ka de kono o denge baka faka dala mo yi ka basara ko delli kera sobe kam go blani kuma go bela je wasirata maddin kanga hino wasailin kan ni delli kala o chieka ay hino la ka do do fenem wa fi riqab ani mami be ka be jonyan jonya ka gelen wallahi nay maye ka be jonya la be kan horo nyinina kaka tigila ma kan horo o ere wati sharia kun sono jonya mi ma kuma tan ka bi wati taw o jon kilin kilin mun be ka bu don nu be kan horo nyinina ka bu de me abu kan horo nya wala saw ka bo jonya aseni be jonya yere la nganta ngalla dala jonya mo ma de ibe jonya ere la ka warti tay imati gidi ta alni hijira ki to jonya ni kan horo nyare be sigi ka hiji kan wa war min bi bolo jagata parce que ere wari kuma tege ka jaga boy ka wara imati gidi ta ye sharia kame jonya mi ma an galla dala jonya nun tele o be ta hiji la parce que ni horon be kili ni ifatora muso be kalonna ni kletani sigi ina fodoni muso ba sigi tugon o bayra o yella da doron di sharia mo be jonya sugo min o tori wa aqama as-salata akakla kasili fene do to tugon o fene ala danay o fene limanati tabulu nyumay kaka seli jo ajo tugon wa ata zakata akajaga fene di tugon nyumana wal mufuna bi ahdihim kalimamun bu kallahu dafa idha ahadu ni la yuruta ka ba ko ba dafa ne jogo nyumay sa ngani jogo fene sara nga community ko kuma tanga suko kono nan
sugu gɛlɛya bɛɛ tɛ wari tunun n'a ye dɛ a caman y'an yɛrɛ jogo o de ye parce que aw dara ɲɔgɔn na ka minɛnw di ɲɔgɔn ma o tɛ bɔ a sira fɛ juruw bɛ taa juruw ti sara i bɛ wari kalifa mɔgɔ la bila ye yanni mago ka s'a ma a tɛ ye tugun e ma ye misiri bɛɛ ye kɔnti dayɛlɛ banki la sisan n'o tɛ misiri ka wari kun tɛ taa banki la abada a bɛɛ bɛ di cɛkɔrɔba dɔ de ma misiri kɔnɔ o de y'an ka kɛsi ye hali su dugu tila n'a taara da kongo k'aw mago bɛ nin na a bɛ don ka wari ta ka d'aw ma nka bi aw bɛ wari di dɔw ma ko misiri kɛso o y'ale ka duwawu jaabilen aw mago bɛ se wari ma ko ayiwa baasi t'a la don jumɛn don sini o sini a ta ye misiri la sini kana ta ye a b'a wele ko kun man kɛnɛ o kunɲɔgɔn yɛrɛ n'aw ma kunna jɛ a bɛ jagoya voyage dɔ de karaba parce que wari min dira a ma a bolo sera a bolo sera a dɔw la a bɛ san da san ka misiri wari an mago b'a la a bɛ fɛ ka baara dɔ kɛ trésorier aw tɛ wari sɔrɔ a bolo misiri wari a dɔw la a bɛ ja a kɔ de ye n'o tɛ a tɛ sa n'a ma fɔ dɔ kun nana a ka mago kun b'a la ɲɛ dɔw ma o tigi ye n janfa dɛ a kuma ɲɛnama ninnu si man ca a bɛɛ y'a bolo sera a ma danaya de dɛrɛ ka wari kalifa e la o ta kun k'o di mɔgɔ wɛrɛ ma n'i ma misiri kɔnɔ mɔgɔw ka diɲɛ ɲini a o de kama bɛɛ siranna sisan kɔnti bɛ misiri bɛɛ de bolo banki la a sɔrɔla dɔrɔn a taara bila yen parce que n'an y'a di ɲɔgɔn ma dɔrɔn taa fan ni nafa si tɛ yan ni danaya tiɲɛna misiri yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ sugu kɔnɔna fɔ o la tugun mɔgɔ bɛ kari kɔnɔna fɔ kuma tɛ dugula mɔgɔw ma an dalen ti ɲɔgɔn na fosi la tuguni ala ko ani minnu b'o ka layiru dafa n'o ye layiru ta wasɔbiri ani sabalibaw fil basa'i fantanya waati wa dɔrra ani bana kuma basa'i o ye gɛlɛya ye wa dɔrra ani tɔɔrɔ mɛ dɔnnikɛla dɔw y'a tila ko fantanya ani bana nin bɛɛ ye gɛlɛya ye fantanya b'i la waati min i ka sabali bana b'i la waati min k'i ka bana da ala kan i kana da foyi kan ni ala tɛ i ka sabali o fana wa hinal bas ani kɛlɛ waati ni kɛlɛ binna dugu kan walima n'aw wulila k'aw ka taa kɛlɛ la o kuma o fana ye sabali ye dɛ kɛlɛkɛdenw sabalilen don i bɛ ka taa yɔrɔ min i bɛna taa kɛlɛ de la i bɛ sa i bɛ bɔ a la i ta sabali tɛ yen ka bonya ka tɛmɛ a kan n'o waati minnu fana bɛ sabali ulaika allazina sadaqu ala ko ni tigilamɔgɔw de ye tiɲɛ fɔ ninnu de kɛra tiɲɛtigi ko ninnu de ye tiɲɛ fɔ wa ulaika humul muttaqun ala ko ninnu tigilamɔgɔw de y'ala ɲɛsiranɲɛ jɔn o kɛra tiɲɛtigi ye o ma da o ma o tilala ka sira ala taala ye ko ni aw kun ye ɲumanya dan dɔrɔn an ka seli a banna nin jogo fɛn o fɛn bɛ yen fo nin bɛɛ ka dafa i la walasa i ka kɛ maa ɲuman ye kelen n'a kɛra yahudiyaw ni nanzaraw ye aw minnu ye ɲumanya dan dama an ka seli k'an ɲɛsin tile bɔyɔrɔ tile bin yɔrɔ ma ala k'o dama tɛ dɛ nin fɛn damadɔ min fɔra nin kelen kelen bɛɛ kɛli nin de ye ɲumanya ye nin fɛnɛ b'a kɛ maa ɲuman ye Allahumma rabbi ala k'an fara ɲuman kɛbaaw kan nin jogo minnu fɔra jogobaw don mɛ a tali fanga ala ka don ni nin aw an bɛ bita ni sonsoro yan masaba ala ka diɲɛ kɔnɔ insha Allah taala ni masaba ala ye waati wɛrɛ yira an na an y'a bila yɔrɔ min an bɛna taa yen nin waati tɔni min tora an bɛn'o di ɲininkali yan n'a jaabi ma وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعليكم السلام baganya la kitu bo Kenya maso bo hilani kunna bo ziraya mo karambo bana ni ya kana ya kana Kenya ra bo ya kana ko suma so ni nisi wala كم قال واخر من منا ya kana ni ko mi ra mo ko me karambo bana ti ra mo ya kana ko wadu ko kin kai ra mo me ande ra mo na sini ha ya ko mi so so ni nisi ya wala الحمد لله رب العالمين abal ma do kan ni galina abal ma ke do ko kale be siri yoro dola mo min be siri korota non be siri ke ko baga ba tigi tigel yala le se ka siri yo siri wala ni siri korota la o ka baga siri ti shartu ya ka siri na almami de ka baga siri na ka seben blo ni ngali kan ka ko de la an ka almami min na misela ko fe baga ba seben ba an ka sela ko an kana sela ko de ɲininkali
o ni ɲininkali ma ko la fo seli wele la tiɲɛ na a kan ka baga bila a kan ka sɛbɛn bila k'i jigi da ala k'a ka kɛ tawhiduma ye mais ale ka seli wele n'a ka seli kɔrɔta o tɛ jouer aw ka seli ka fiye seli kɔrɔta fara seli wele k'a bɛɛ bɛ seli kɛnɛma de a si tɛ seli kɔnɔ fɛn min bɛ seli kɔnɔ o tigi ka baara de bɛ lajɛ n'a ka tawhidu bɛ cogo min n'o ye alimami ye ni baga b'o de la walima ni sɛbɛn b'o la mais ne ka ɲininkali ma k'o ye fo n'a kɛra seli wele la ta ye o tɛ foyi tiɲɛ i ka seli la n'o sɔrɔ alimami bɛ yen ko baga t'o la sɛbɛn t'o la ala ka faamuya d'a ma a filanan ko dɔ ye weleli kɛ ka bɔ Europe u bɛ kalan na yɔrɔ dɔ de la an b'a dɔn denmisɛnninw bɛ taa ji sira kanni min kɛ n'u sera yen u bɛ don kampo de la a caman na Itali ani Faransi i b'a kuma mɛn yen de ka caya k'u to o kɔnɔna na u bɛ kalan de kɛ a dɔw la a bɛ kan kalan kɛ a dɔw la u b'aw bila ka métier yɛrɛ kalan n'a bɔra o la a bɛ se ka baara k'aw yɛrɛ cogo min o kalanyɔrɔ la ko mɔgɔ caman bɛ yen karamɔgɔw la cɛw b'a la musow b'a la o sunkalo nin na olu ka karamɔgɔ muso dɔ bɛ yen k'a bɛna muso denmisɛnnin yɛrɛ olu b'o lajɛli min kɛ kalan kɔnɔna la ko bɛ fɛn tiɲɛ olu ka su ye fɛn min ye o muso ka lahalaya ye e t'i yɛrɛ sago la kelen a fɔlɔ karamɔgɔ muso nin tɛ silamɛ yɛrɛ mɔgɔ min bɛ ka aw kalan silamɛ tɛ datuguli bɛ ɲini mun fɛ wajibi la o ye silamɛ ye n'o tɛ kafiri dɔnnikɛlaw ko laysa ba'da al-kufri dhanbun a filanan e bɛ mako ɲini de la i bɛ dɔrɔrɔ de kɔnɔ e de bɔra yan ka taa wali jamana kan i dun bɛ ka taa jamana min na e b'a dɔn i ma taa hiji kɛ ma dɛ i ma taa umra fana na dɛ i taara wari ɲini de e taara wari ɲini na yɔrɔ min na o tɛ silamɛ jamana ye olu tɛ se ka silamɛya sawura ta fo n'a kɛra kelen kelen n'a y'a yɛrɛ datugu de ka ɲi mais a ka yɛrɛ datugu bɛ jagoya de n'o sɔrɔ silamɛ o b'a yira o bɛ lahala min na o ka foyi tɛ jouer aw kan fosi kuma tɛ jagoyalen mais n'o sɔrɔ kalan nin na e yɛrɛ de y'a ɲini ka don a la olu yɛrɛ ka sariya min don a la i yɛrɛ ka ɲini fɛn n'a tigi y'a don a bɛ se ka yɛlɛma a k'a yɛlɛma ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen k'a fɔ k'a tɛ haramu ye mais n'o sɔrɔ a jagoyalen don parce que a yɔrɔ dɔ bɛ yen i tɛ bɔ yɛrɛ n'i bɔra dɔrɔn polisiw b'i minɛ parce que papier ma d'i ma fɔlɔ n'aw tilara kuma min na de o bɛ papier d'i ma n'o sɔrɔ a b'o de kɔnɔna la se ka bɔ o tuma ale tɛ dɔrɔrɔ de a b'o filɛli min kɛ a b'o lajɛli min kɛ ale bɛ dɔrɔrɔ de kɔnɔ an b'a fɔ Alahu Taala bɛ yafa ma alakira ko sallallahu alaihi wasallam inna Allaha tajawaza an ummati al-khata wa nisyan wa ma stukrihu ala ye gɔnguna kɛ ale ka mantonw ka ɲina ni fili la ani n'u jagoyara fɛn min kɛli la kala t'u minɛ dɛ o tuma na n'o sɔrɔ a yɛrɛ de taara a yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn ni moyen wɛrɛ b'a ye ka bɔ yen ka taa yɔrɔ wɛrɛ o tuma ka tɛ a tɛ haramu ye yɔrɔ min mais n'o moyen tɛ yen k'a jagoyalen don a bɛ don dɔrɔrɔ de kɔnɔ fo n'o sɔrɔ n'a bɔra ni fɛn t'a sɔrɔ n'o tɛ n'a bɔra n'a bɛ minɛ o tuma a bɛ dɔrɔrɔ de kɔnɔ a bɛ ala minɛ fo ni ala ye dɔrɔrɔ wuli ka bɔ a ka waati wallahu a'lam naam wa alaikum salam yala k'a fɔ ko sadaqallahu al-azim ni tilara kuranɛ kalan k'a ka ɲi wa a man ɲi dɔnnikɛlaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ a la an karamɔgɔ Muhammad bin Salih Uthaymin a ko ala ka ciden ka wagati fɛn tɛ sunna tɛ k'a fɔ ko ni tilara kuranɛ kalan na i k'a fɔ ko sadaqallahu al-azim ko sunna tɛ karamɔgɔ wɛrɛ bɛ yen ale y'a yira k'a fɔli ye k'ale ma basiya la ale ka dalo ye mun ye ko ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ala kira ma suratu al-Imran qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim ko k'a fɔ ko sadaqallah o tuma na ko ala yɛrɛ ko kira ma ko k'a fɔ ko sadaqallah ɔ mun ko k'u ma sɔn a ma olu ko ko sadaqallah nana mun na ani kuranɛ kalan ta tɛ kelen ye kira bɛ ka kuma adressé kafiriw de la ala ye mun fɔ k'a f'u ye ko ala ka kuma ye tiɲɛ ye ani ne tilara kuranɛ kalan na e k'a fɔ ko sadaqallah k'olu tɛ kelen ye o tuma an kɔni t'a f'i ma ko haramu don n'i y'a kɛ i bɛna ni jurumu sɔrɔ i bɛ nin kɛ ten an t'o kuma f'i ye mais ala kira ka sunna tɛ sallallahu alaihi wasallam kira tilalen kuranɛ kalan na an ma ye hadisa si la k'a ko kuranɛ kalan laban na ko sadaqallah an ma ye sahabaw fana na hali an bɛ taa sira minnu na n'o ye mazhabutigiw ye an ma ye u ka kitabu kɔnɔ kuranɛ kalan laban ladabu dɔ ye ko ni tilara i ka o ko sadaqallah an ma ye a si kɔnɔ ala ka faamuya da naam wa alaikum salam ni kelen don a bɛɛ de ni mɔgɔ ma fatiya kala seli t'i ye ko farida don wa nafila a bɛɛ de farida fara nafila k'a bɛɛ seli min na n'a ye o farida fara nafila k'a bɛɛ ye kelen an ko ni kelen don seli t'i ye fiyewu e kelen ye alimami ye mɔgɔ si t'i kɔfɛ o ye kelen na selibaga de ye i y'a mɛn karisa ye alimami ye mɔgɔ de b'a kɔ dɛ i y'a mɛn i ye alimami kɔfɛ mɔgɔ ye mɔgɔ de b'i ɲɛ
ni be almami ko fe ni ma fatiha kalan fenti ka sel mais fatiha kalan ba be baraji mi soro ito no ono so note ni ma kalan foshi ti ka sel nafla fara fardaka ni ba almami ko fe ni ma fatiha kala ka sel kan mais ni ta almami ko fe kili ke ka sel fatiha to kono o sel rebe ke choti ni kele be sel la fatiha se ka ke ko fatiha ta ni ma fatiha kalan ro sel ti ala kala yo sallallahu alaihi wasallam qul la salata liman lam yaqra bi ummul kitab ko seliti mogoy mogomi ma kitabu bakala no e fatiha e ko seliti o tigila mai kele na seliba o de kodo do yabdo almami ko fe seliba ko na kero yo koro be ke seli nyumanti e ko se ka barajiti na dafa ina fo mogomi e fatiha kala no te ni ma kala almami ko fe fenti ka sela la ka famia da wa alaikum salam ale ta cogo mai ko fe mogo de be se ko ke ale se ko ke almami min be na be sella ni mogo ye nafla ay witri serini jamai ale re sigi ka salamu bla ka kla ka wuli kana ni kelen ko fara ka witri kan tugoni mogo talen ko ale ta ke cogo chamai o ta la da bu mai ko fe mogo de be se ko ke parce que te almami ka siri cogo ni ko fe mogo ta difference bala siri karafe be de bu ani karafe mu yere karafe be mun na o ti kele ni be sella almami ko fe be se ko ke don kala do ka kuma na ko bashita ni witri sella na almami islam bla be wuli ka kelen siri ka faraita on almami yere be fe ka witri siri shu kon ati bela bla chien kele aka fodro kuma natina witri siri de ni ne nga shafi siri ka ba ne yere be fe ka witri siri shu kon ay mo ko wore ngini mum be witri siri na way bashito shu tan la ba mana se sisa o be ka yoro do law do bu ka witri siri damena na do ba bla shu kononan almami kon ba ko ne te witri siri amina anta siri tahajjuru fi ni mo mi yabdo se ka witri siri ni jamai bas ni jamai bashita no shima soro be betoy bekati ka witri siri su abana wal manna be de bina misiri la tuguni dugu klafe be be sin kana witri siri wala ka fsale almami to rebe salam la kala ka wuri tuguni ga ta ke shafi ka soro to yo ke amana te ka ke ti aka nya foli ke ni ko fe mo do ya ke obi famu ma ma ya le almami ala ka famu ya da ni dorra do bashital mais ni dorra te misiri takabolo tede almam be siri yoro min oro korota len do doni ko fe mo be dugumala la doni kala do ye kuma cha la dusobe mais yoro do kechugo la kemandi nakara dorray ko be ke dorray bashital parce que almami ka shartu yi munu be sella ko fe o kloka kaman gamme unye kala no do la kelema ke o de be jouer siri menite ke chugo nyuma de misiri reta bolola me ka fona kera siri tawi o fana fentere ko fe mo be mu demander en clotanga almami mangal na be kala nan tam na yo na be sella antai no koni kera ma fo kama dafa shatu ma dafa no teni na doni kala do la goshi kala ko sube hadisa do ba la ma hadisa ni kenya do me doni kala woni nyon che la goshi ke almami re kana korota ko fe mo be dug malal o tumana e korota le ni niveau doyi munu baka sili ko fe lu be dug malal o korote sota ko tede ini munu yere be niveau kelena be be kene kene abebe sodi ngelen gono e de be rondo sanfo lu be dug ma kuma kambo dem nakara dorray ka fa rosse ka lema bashital mais nafse ka yelema aka be de kan ka bla niveau kelena o de yake to ni ala ka famia da bashi to lo buruti min ba fo kona le buru fere sungolo tf ka be fen solo bashi ta ka buru fere ale be ni aforo ko be de kaso ni mo ma sonna na sami kefe wal ma bana ba sonna wal ma tama den don nana ibi ka buru fere ma ite juro no soro fono soro de be yoro la mo muruti lo be yoro bana tu la tama den te o bana su yere de ma wala sai kana no de me ala soso da ibse ki yere men meno ko ni te be nyaga mini men nyogona mo ko shika dorro sebelin ta tenga ibo buru fere minke ibo bolo fere minke ite juro mo shi sura ni ya dabla yere ka dine sanyo ko ni kama alhamdulillah mais ni ya firu ma ite juro mo so na le comme ça oni mo on dara kai se
anga kele ni jabe chama ni ngali be kaba mo min be ni seben bila sebe balli ya me don gelaw da kasi be atibe e be fe ka tubi ka boala ke ba ka chugoti ibe dingere tige ka seben bla kono ka jeni ibe dingere tige ka seben bla kono ka jeni dingere tige kunye munye seben do be ya se ka ke qur'ana ya bala qur'ana ya be dola o yefen do to ko nyama miala wala be seben do ni qur'ana ya ni ya jeni te o jeni to la ni fien ye a jeni to la ta katana yi o qur'ana ya do ta to la ila bina nogola ibina akedo sura otumana ni dinge se ba bla kono iba jeni ibe boka ba ya da tubili reka tubi alhamdulillah bi duskun de la sisa eni ala ce tina siga sebe mi kumbi bolo baga mi kumbi bolo ikoni be sanuya ka bo ala ni femi ba beke dinge kono ka jeni ka boka o ye kishire ka ba bela jeni ikana jeni kene koni ka fiye ka ta katana yi o chema na alaikum salam aha o kiri kɔni harami o ti bɛn o mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ n'u tɛ juma siri k'u bɛ sira patron ye o tɛ juma siri o dɔw bɛ to yɔrɔ ko fo n'u nana yan o bɛ juma siri daminɛ k'o kiri bɛ cogo di o kiri dɔɔnin tɛ yan maa kan ka sira ala de ɲɛ i tɛ sira patron ɲɛ i bɛ sira ala de ɲɛ i man tɛ ka sira patron ɲɛ wa caman yɛrɛ b'a fɔ ko ni n selila an ka patron bɛ n gɛn a dɔw ma fɛn fɔ patron ye parce que ala an talen yɔrɔ ko ni ɲininkali cayara an y'u sɛgɛsɛgɛ est ce que yɛrɛ b'i sara i ka patron na wa o b'a fɔ ko ayi an taara minnu sɔrɔ yen k'olu de ko k'a tɛ sɔn olu fana tora o ko an ka dɔrɔn a tɛ sɔn yen n'o tɛ a patron dɔ bɛ yen a n'a ka sifuya i b'a fɔ a ye k'i ye silamɛ ye ni seli waati sera i bɛ seli dɛ a tɛ bala a la a dɔw la n'u ka chrétien i b'a fɔ a ye ni seli waati sera i bɛ ka seli kɛ o t'u bala a la yɛrɛ e yɛrɛ bɛ siran de k'a fɔ ko ni n y'a fɔ n bɛna gɛn n bɛ mangoya an ka baara bɛ tiɲɛ mais mɔgɔ fɛn fɛn y'i jigi da ala kan nin na wallahi ala ye bɔda da bɛɛ ma mɔgɔ fɛn b'i jigi da ala kan n bɛ n ka seli waati gɛlɛya an ka patron ma n bɛ n ka juma ko fɔ a ye a bɛɛ ye bɔda dɔ sɔrɔ a bɛ a dɔw la yɛrɛ patron yɛrɛ bɛ tila ka o tigi lajiya de parce que k'i ka diinɛ b'i bolo sɛbɛ la i ka diinɛ b'i bolo sɛbɛ la parce que silamɛ caman tun bɛ n fɛ yan olu si ma wagati ɲini ne fɛ yan ni e nalen ye k'a fɔ k'i mago b'i ka seli wagati la dɛ k'e ka diinɛ b'i bolo sɛbɛ la a b'o tigi bila seli waati bɛɛ a b'a ka seli kɛ a tɛ fɛn tigɛ a tɛ foyi tigɛ mais a dɔw la yɛrɛ hali n'u ko k'u b'a tigɛ i kun o fana tɛ baasi ye i ka seli waati kana tɛmɛ dɔrɔn i bɛ seli kɛ waati min na ani i ka juma ne bɛ taa nin kɛ a b'a fɔ 30 minutes i bolo juma na baasi t'a hali ni 20 minutes sɔrɔ boli i ka taa i ka juma seli la ni salamu bila dɔrɔn i ka boli ka n'i ka baara la i ka juma kɔni seli o bɛɛ la ne ko k'a b'a tigɛ sɔn ma a k'a tigɛ ka bɔ i kun o de ka fisa ni juma selibaliya ye ala kira ko ni maa min ye juma saba bila ka sɔrɔ i tɛ ka seli kala bɛ munafikiya tanbɔ ni sigi dusu kɔnɔ munafikiya tanbɔ e ye juma saba bila bana tɛ caman tɛ foyi tɛ tahawunan munafikiya tanbɔ k'a bɛ sigi dusu kɔnɔ o b'a yira wari ɲini nin kɔni ye nafila de ye farida ye mun ye an b'o to yen an tɛ seli an tɛ sun an tɛ taa juma na ko n ka patron tɛ sɔn a ma n'ala sɔnn'a ma ka ban patron wɛrɛ b'e la ka tɛmɛ ala kan e bɛ siran adamaden jumɛn ɲɛ tuguni ko y'i ka patron ye e jigi da ala kan dɔrɔn wallahi ni jigi da ala kan hali ni patron y'i gɛn ko juma tɛ seereya patron wɛrɛ mago bɛ juma selila de la o b'i ta k'i bila a ka baara la mais ni min jigi da ala kan dɔrɔn i ka ko bɛɛ bɛ to nin de la ɲagaminen i tɛ taa fɔ ni nafa si sɔrɔ i ka koɲa ala ka hakili ɲuman d'an ma waati kɔni korona waati korona n bɛ bi taa nin bila yan inshallah ala ka sigida wɛrɛ yira sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala muhammadin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh